Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's life? Life is good, right? Okay, in this occasion we will learn about expressions of thanking. Kali ini kita akan belajar tentang expressions of thanking atau ungkapan-ungkapan berterima kasih. So, apa gunanya expression of thanking di sini? Biasanya kita mengucapkan ucapan terima kasih to express gratitude or to thank other for help, say compliment, wish, and attention. Jadi ketika kita mengucapkan terima kasih itu ketika orang lain memberikan pujian kepada kita, memberikan bantuan, perhatian, atau harapan-harapan yang baik. Nah, ucapan terima kasih dalam bahasa Inggris seperti apa saja? Okay, let's go. Thank you, Mom. You're welcome. Terima kasih, Bu. Sama-sama. You're welcome means sama-sama. Next, what else? Thanks. That's okay. Thanks. Terima kasih. Okay. Thanks di sini biasanya kita gunakan untuk informal situation. Berucap kepada teman atau dalam situasi yang informal. What next? Thanks a million. Don't mention it. Thanks a million. A million arti sungguhnya adalah 1 juta. Jadi ketika kita mengucapkan thanks a million, itu artinya adalah terima kasih banyak-banyak gitu. Terima kasih sangat banyak. Berjuta-juta gitu kan. So don't mention it. Jangan sebutkan itu. Jadi tidak perlu disebutkan. Kan maksudnya. Thanks a million, don't mention it. So next. Thank you very much. My pleasure. Thank you very much. Terima kasih banyak. My pleasure. Dengan senang hati. Thank you for helping me, Dina. No problem, Ria. Thank you for helping me, Dina. Terima kasih sudah membantuku, Dina. No problem, Ria. Nggak masalah, Ria. What else? I would like to show you my gratitude. Never mind. I would like to show you my gratitude. What does it mean? Artinya adalah, saya ingin menunjukkan rasa terima kasih saya. Never mind. Tidak apa-apa. So here are some of expressions of thanking and the response. Thanks, you're welcome, thank you, don't mention it, thanks a million, that's okay, thank you very much, my pleasure, thank you for helping me, no problem, I would like to show you my gratitude, never mind, thanks a lot. Tadi belum ada ya, thanks a lot, terima kasih banyak, that's alright. Tidak apa-apa, okay. Many thanks. Not at all. Many thanks. Terima kasih banyak juga artinya. Okay. Nah, next. Ini adalah contoh dalam bentuk percakapan. This is the conversation or dialogue between Mother and Sophie. Do you know where the first stall is? It is in front of the groceries, Mom. Thank you, dear. My pleasure. Jadi, Ibu bertanya sama Sophie, Sophie, apa kamu tahu di mana toko buah itu? Oh, toko buah itu di depan toko sayur, Mom. Oke, thank you, dear. Nah, di sini kan expression of thanking di sini adalah thank you, dear. Dan Sophie menjawab dengan my pleasure. So, I have another dialogue. Another dialogue between Dimas and Tina. Could you help me to bring this book, Tina? Of course, where should we bring it? We'll give it to Mrs. Rika in the library. Okay, let's go. Thank you for helping me, Tina. No problem. Nah, Dimas minta bantuan sama Tina untuk membawakan buku-buku. Terus Tina tanya, kemana kita mau bawanya? Kita bawa ke perpustakaan, diberikan kepada
Mrs. Rika. Oke, let's go. Nah, Dimas karena meminta bantuan, dia mengucapkan, "Thank you for helping me, Tina." Dan Tina pun menjawab dengan baik, "No problem, tidak masalah." Seperti itu ya. So, that's all. Some expressions of thanking yang bisa kita gunakan untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Dan kita juga sudah mempelajari tentang responnya. Jadi bisa kita gunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Thank you for your attention. So, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.